श्रीमन्नारायणीयं दशकं 11 क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाणनाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा पुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विवीक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्दां तेषाञ्च चित्ते पदमाप कोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रसेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रितौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तान् अभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपं यगादि त्वदीयभृत्यावत कश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमा विवान्यौ हिरण्यपूर्वकशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथ मशेषलोकं रुषाण्यरुन्धां निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बप्रामघवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यस कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुधालयेश श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटाणिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।